6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के कॉलेज के यूनिवर्सिटी जरा के से माफरिया और न पार्थक कथा करो एडीसी बाय राज्य सरकार ने क्षमता पावर पार्थक कतरमा ताकरो बुकरो हर बाय साल बरके सालो तंखा जनक हरके तनखा आबनि बागै जों आईपीएफ जों काहाम के वानसुका जों नायखा एडीसी 1979 साल सप्तम तपसिलका 1982 साल फैये सप्तम तपसिल आइन चालुका अबनि पराय 1984 साल 23 तारिख आगस्ट वाइसा षष्ठ तपसिल 6 शेड्यूल सुनामै रोजा खाता गुरो पिया तिनी बाय सप्तम 7 शेड्यूल निसिमी के 45 বছর কাল হাতা গুলো এই 45 বছর চিনি এলাকাও কোন ডেভেলপমেন্ট কুইয়া এই এডিসি বাই ডেভেলপমেন্ট খাইমায়া তাকরো বুকুরো আমা পরিষ্কার তাকরো বুকুরো जों आईपीएफ दी तंफुरो 2000 तंफुरो बहायनो जों अनेक किछु चेष्टा खायखा किन्तु खाइमाया आफरो जों 300 जना 400 जना जों चाकरी रखा अबनि पराय जों सरकार एडीसी पाइमानि यागुलो सीपीएम फाइगा चाकरी नामाया ताबो टिप्रामो थारो फाइगा बरो बहायनो चाकरी नामाया ताकरो बुखरो जे फानो फाइदों अरन यूनिवर्सिटी बरनो जेनो फानो रवा आसंगो रइदि आबोते ओ एडीसी बाय कोनो दिनो डेभलपमेन्ट खाइमाय ताकरो बुकुरो अबनि बागैनो जों ओ एडीसी एलाकानो जों आलादा राज्य दाबि मासानो ताकरो बुकुरो आबनि बागैनो जों आलादा राज्य सानो एडीसी एलाका जे 7132.56 स्क्वायर किलोमीटर तंमाने ओ जागानो जोनो आलादा राज्य मारनाय फाइले जों दाबि मासानो ताकरो बुकुरो अरनियो मैप दंगो अरनियो कख्रां बाय कसाक बाय कख्रां के अमो त्रिपुरानि मैप अमो पाइरे टोटल दंगो 10,000 वर्ग किलोमीटर नि ऊपर दंगो अरनि बिसिगो एक कख्रां के 7132.56 स्क्वायर किलोमीटर दंगो ताकरो बुकुरो এই এডিসি এলাকা अब ताबो যথেষ্ট চিনি তংখ অরসুন 12 লক্ষ ताबो 13-14 লক্ষ কাওয়ানো তাকरो বুকুरो অরা বড় টংনাইরাও কাইসা স্কুল नि সুযোগ মায়া লেখাপড়ানি সুযোগ মায়া दै नवानि सुजुग माया कायसा हॉस्पिटल क्रय कायसा टाउन क्रय कायसा बाजार कतर जों खाइमाया कायसा चिनि एलाकाओ बैंक कतर क्रय कायसा चिनि एलाकाओ निनि एजेंसी कोम्पानी एजेंसी विभिन्न टाइप बररंनि अर्थनैतिक उन्नयन खाइनानि थानिओ सुजुग माया ताकरो बुकुरो आबनि बागैनो जों दाबि मासाका এই এডিসি এলাকাनो जोनो आलादा राज्य खाइबसिदे अर्थात भारत संविधाननि 2-3 धाराओ परिष्कार साजा दंगो कायसि प्रशांत किसाको तिसालांका और जे कुनो जाति गोष्ठी भारतवर्षनि बिसिङो तंगमनो जातिगत भेदाभेद तंखे तंगमनो भाषागत भेदाभेद तंखे तंगमनो अर्थनैतिक भेदाभेद दंगै तंखे अमनो तै कायसा राज्य खाइमानो आलादा राज्य खाइमानो हायहनै भारत संविधाननि 2 एवं 3 धाराओ स्राय के साजा दङ ताकरो बुकुरो अमनो जों आईपीएफटी गाहाम के वानसगै जों एडीसी एलाकानो जोनो राज्य रसिदेनै दाबि मासाखा ताबोके जों रंदी ताबो जों बरबाय पालथासा लोगो कायसा सिन दङ ताबो ओ जेनेरेल नि बरनो 10 बायसों पारा कायसा से ताकरो बुकुरो अब बायसों गामि आलकां नायसिनाय पारा आलकां नायसिनाय हायनै जों दाबि खायमानि ताकरो बुकुरो
Bawti hinai. Agate kubun party hingke Light Congress bo NDC elakano alanda raijo saya. CPIM NDC elakano alanda raijo saya. Tibra Mota NDC elakano alanda raijo saya. BJP bo bahayne NDC elakano alanda raijo saya. Takoro bukuro. Padi sunnai lewano Rajyoni ক্ষমতা এডিসিনি ক্ষমতা বন পয়লা সাগরাছেন রাজ্যনি ক্ষমতা হকে স্বয়ং সম্পূর্ণ ক্ষমতা ফুল পাওয়ার যে ডিপার্টমেন্ট তংমানি দপ্তর তংমানি অবনে ফুল পাওয়ার ত্রিপুরাও ওয়াজিবাই বরক তাবক 37 লক্ষ 40 লক্ষ কাই থান দংখা আমনো নাইকানি খাইনানি বাগৈ বরনি থানিব পাওয়ার রাজ্য সরকারি থানিব রাজ্য সরকারি থানিব পাওয়ার দঙ্গু কেন্দ্র থেকে রাং তবই যতন বাগদানি যতন সারনানি বরনি থানিব পাওয়ার দং হিয়া এই এডিসিটি ক্ষেত্রেও হকে নাই নাইকে জঙ্গরনুকু এডিসিনি ক্ষমতাকে রাজ্য সরকারি ক্ষমতা হাইনিয়া তাগর বুকুর রাজ্য সরকারকে দিল্লিনি রাং ডাইরেক্ট তবই জনসাধারণ বিলিবন্ধন খাইমানো এডিসি হিকে কেন্দ্রনি রাং তবমাইয়া ও রাজ্য সরকার বড় দাবি সানিছে ও এডিসিও প্রশাসন না চলে অমকে অর্থনৈতিক নি ক্ষেত্র তাগুলো বুকুর এই রাং পয়সা গরিনি বাগৈ এডিসি এলাকাও উন্নয়ন খাইমাইয়া ডেভেলপমেন্ট খাইমাইয়া লামা সনাইমাইয়া তৈ কাইরে রমাইয়া গড়ে নং নং সাপ্লাই রইমাইয়া ব্রিজ খাই রমাইয়া অফিস আদালত এডিসি বিসিও গরৈ রাজ্যনি দङ রাজ্যনি সেক্রেটারি দङ চিফ সেক্রেটারি দङ এডিসিও সেক্রেটারি গরৈ আর নেনে এডিসিও ডিএম গরৈ রাজ্য সরকার ডিএম দङ ডিএম কে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলনি ক্ষমতা পাওয়ার ও এডিসিও হকে ডিএম গরৈ আর জোনাল সাব জোনাল বহাইছে একে এই এডিসি ও অম গরৈনি বাগৈ ডিএম গরৈনি বাগৈ আর এডিসি নি বরণ ডেভেলপ খাইমাইয়া এডিসি ও এসডিএম গরৈ এসডিএম কে রাজ্য সরকারি ইয়াগো দङ সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট সাব ডিভিশন নতুই কন্ট্রোল দংনি সাব নাইকানি খাইনানি বরনি থানিব ক্ষমতা দङ এডিসি নি থানিব নিনে এসডিএম গরৈ সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট গরৈ এডিসি বাই কন্ট্রোল খাইমাইয়া তাগুর বুকুর এই রাজ্য সরকার ব্লক দङ এই ব্লক ব ডাইরেক্ট রাজ্য সরকারি কোষাধ্যক্ষ থেকে ও ব্লক রাং পাইয়ে বরনি পঞ্চায়েত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত জেলা পরিষদ ব হাইজাগাও বড় রাং দালাই রহমান চিনি এডিসিও কে ব্লক গরৈ নি বাগৈ তাবো অম্পি ব্লক এনে অমরপুর ব্লক জিলা ব্লক অম এডিসি নি ব্লক ইয়া অম রাজ্য সরকারি ব্লক আমনি বাগৈ এই এডিসি ডেভেলপিং ইয়া ও ব্লক
राज्य सरकारनि बरंनि जे मुसुक्ति सिबरक फान ड्राइभार खायनाय ओ रांबाय जे बर मुसुक्ति खायमानो किन्तु एडिसि থেকে खायमाया ताखर बुखुर अमाहायके निनि शिक्षानि क्षेत्रेआवबो नों नायनायदि शिक्षाव अंके बरंनि अंगनवाड़ी सिमी बरंनि यूनिवर्सिटी जरा बरंनि क्षमता दङ यूनिवर्सिटी खुलावनि जरा बरंनि क्षमता दङ ताखर बुखुर ताबुक त्रिपुराव आगत निनि दासुजै यूनिवर्सिटी ताबुक तै कैसार मातारबारिव खुलावजाफैगा ताखर बुखुर सिनि एडिसि एलाकाव हकेनो बने एडिसिनि क्षमताके प्राइमारी स्कूल प्राथमिक विद्यालय क्लास 5 जना मा फोरोङो आसलसि क्षमता मारनाय होनै जों आन्दोलन खायफायै जों सारा त्रिपुरा निनि धर्मनगरनि सिमि आयां कयला सहर जरा जों यां बहायनो निनि जत सारा त्रिपुरा जों आन्दोलन खायखा जों कौपिरखा दाबि खायखा अमहायख्लाय बरन गोबां मा जों समर्थन खायखा ताखर बुखुर সেই সমর্থন খাইয়ে 2018 नि জানুয়ারি মাস থেকে जों बीजेपी आईपीएफटी जोड़दोंखा एरपर आईपीएफटी बीजेपी सरकार फायखा सरकार फायमाने यागुलो এই एडिसि एलाकानो ताबक टेरिटोरियल काउंसिल त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल खायसिनाय खायहनै बर मागो सेका बीजेपी रो अरण्य विप्लव देव बिल पास मा खायखा ताखर बुखुर खायमाने यागुलो तामंगा अरण्य तै दर्शा फाइसब फैगा और तीव्र मठा नै फाइसब फैगा ताखर बुखुर এই आईपीएफटी एडिसि एलाकानो ताबक स्वस्थ तपसिल दंमाने आबनो टेक्सर क्षमता बारेरनि ताबक प्राइमारी स्कूल दंमाने अम कॉलेज जरां सिनाय ताबक अरण्य बाजेट खायखांके और राज्य सरकार यावै दिल्ली बाजेट दहरमा सिनाय ते 28 जना एमडीसी बुट बासावो और 44 जना बुट बासा सिनाय ते 6 जना हागे नॉमिनेटेड और 50 जना मेंबर नाय राज्यपालनि 6 जना नॉमिनेटेड तनाय आरो बुरै कथा तनाय आरो माइनरिटी रंनि बागै जेमन हालाम काइपेन मलसम बरंनि जे माइनरिटी बरन आरो एमडीसी खाइ मातलानाय खायनै आरो बिल पासखा कैबिनेट अब दिल्ली ताबो हरजाक अब ओंखारके आबनि परे त्रिपुरानि सिनाय खायनै आगौै सामंगलाय थांजावसै तामो खायका कसार माजार फाइलाय ए त्रिपुरा मथा खायनै बुबाग्राहनै नखारि फायका पहिला जाति उलपाति खायनै फायदे फायै बंग के दल खाका 2021 के निने त्रिपुरा मथा भोट बासाय एडिसि क्षमताय फायका ताखर बुखुर महायके बरं साइमानो आईपीएफटी तंगंगो এই টিটিসি আদায় খাইতে ফেলাকে আগামী কয়েক বছরের বেশিও আমার আলাদা রাজ্য থাকছিনাই আমরা পরিষ্কার গেছিল আমাদের বাঙালি আমার কাশনানি বাগৈ চলে বলে কৌশলে আন্দোলন নামকা জান রক্ষা খরচ খাইখা বড় গণ সমর্থন খাই থাকা जों नाहरै मोलां मासाखै ताखर बुखुर बड़ हाव थांबायखा जों नयाकारै ताखर बुखुर ताबक जरा टीटीसी बिल पास होया मिटं ताखर बुखुर आबोनि बागैनो बिल पास होया ताबो आबरो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बरक ताबो दाबि सिक्रिखा अरण्य संलुका बरनि एग्रीमेंट तामुखा बरनि एग्रीमेंट असलनो तामो हिस्टोरी लैंड राइट political right and economic development identity culture language etc. और केंद्र सरकार बरक थांगै दिल्लीआव थांगै एग्रीमेंट थाइले माने प्रदूत विक्रम किशोर मानिक बलिसय
Bijoy Kumar Angkol ni soy, Onimes Debroma ni soy, te Tripura ni officer ke secretary ke chief secretary ke J.K. Sinha ni Delhi ni additional secretary ke Piyush Goyal boro abono soy rakata boro और कुनो ग्रेटा त्रिपुराले सयकरे और कुनो निनी टेरिटोरियल काउंसिल सयकरे ताफोरा बुकुरो बड़ो बड़ो लैंड राइट हिस्ट्री पॉलिटिकल राइट इकोनॉमिक साइने बड़ो दाबी खायका ताफोरा बुकुरो हिया सिने आईपीएफ तिली दाबी के कायसा से आलादा राज्य এই আলাদা রাজ্য আরো যত দङ আলাদা রাজ্য মস বেরমা সতই পেঁয়াজ হাইজি রিসুম থাও মাইরং বাইরে দङ চিনিও আলাদা রাজ্য ও থাইছা আলাদা রাজ্য সেপারেট স্টেট আর থুং মশলা দङ বড়কে আরো দাবি মাসা থেকে তোমার ল্যান্ড হিস্টরি ল্যান্ড রাইট को हानि अधिकार मारो नाय हा जिल्ला आलादा राज्य सतासी लैंड राइट दङ लैंड राइट नि आलादा दाबी देखायनो नांगौ खायनो नांगौ बोले पलिटिकल राइट राजनैतिक अधिकार आलादा दाबी मा गायफिनांगौ जों आलादा राज्यनि दाबि खायजाव जों पलिटिकल राइट दङ जों पलिटिकल राइट नि सानासियाव साया आलादा राज्यसिम मारनाय जों लैंड राइट मारनायनि जों साया हाय आलादा राज्य से लैंड राइट दङ तागरो बुकुरो ते निनी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट অর্থনৈতিক উন্নয়ন ডাইরেক্ট ফান্ড আলাদা সাইমা দংলে जोंसाया आलादा राज्य बसे राज्यके मुख्यमंत्री उकुलाव 66 डिपार्टमेंट दंनाय दफ्तर दंनाय आरो रां मंत्री दंनाय ताबो रां मंत्री सभा प्रमुख रां मंत्री शिक्षा मंत्री आईन मंत्री सिलाई मंत्री बाजार मंत्री लामा मंत्री दै मंत्री तबले अब आलादा राज्य दङ मसला आलादा राज्य त्रिपुराले नसुकुम दङ बरला आलादा दाबि साइमा दङ लैंड राइट पलिटिकल राइट इकोनॉमिक डेवलपमेंट आइडेंटिटी परिचय सिनिबो तामो बरन त्रिपुरा मथान सिनिमु तामो त्रिपुरा साया बर हाय केताल केते साखलाय मारो फिनाय केंद्र सरकार जमायथिया सिंजाक दङ रियां सिंजाक दङ काइपिं सिंजाक दङ दानजा कालचार कृष्टि संस्कृति बाय हालाम सिंजाक दङ मलसम सिंजाक दङ ते अरनिव कालचारेल को अरनिव ताबो लैंग्वेज भाषा आमरो मारनायबो दानले कक साइ दङले जमायथिया कक साइ दङ रियां कक साइ दङ डेभलपमेंट साइ दङ मलसम साइ दङ अबोथ दाबि देखाया नांगौमा पलिटिकल राइट दाबि देखाया ना लैंड राइट दाबि देखाया ना अर्थनैतिक उन्नयन माखानि दाबि देखाया ना खायना नांगौया ओ आलादा राज्योआवनो बेबा दङ ओ थाइसासि सेपारेट स्टेट आलादा राज्य थाइसासि भारतबर्षनि जे संविधान এই সংবিধানে 2-3 ধারাও সেরাই দङ আবো তমাবাগে ভারতে তাবো 29টা রাজ্য নি কম যাবো 28টা রাজ্য জম্মু কাশ্মীর ন তাবো হাই লাদাখ বাই কাশ্মীর জম্মু কাশ্মীর খাইয়ে কোন রাজ্য সবাই নিনি ইউনিয়ন টেরিটরি খাই রকা 28টা রাজ্য নি মুখ্যমন্ত্রী 28 জন মুখ্যমন্ত্রী সেই 28 জন মুখ্যমন্ত্রী নি ক্ষমতা अधिकार आमनुसिसो आईपीएफटी दाबि सांगौ ताफोराव बुकुरो बसे दामुका बरो निबो दाबि खायिका